Good morning, everyone. Buenos días a todos. I have to say that it is really odd being here Tengo que decir que es in this bien raro building, estar aquí en este edificio, giving a sermon without dando all of you here. un sermón sin todos ustedes. And I really miss gathering Y together. los extraño juntarme con ustedes. So this morning, I really just wanted to Entonces esta share mañana nomás quiero compartir a little bit about my story. un poco de mi historia. And I'm hoping that God Estoy would speak through me esperando and speak through que Nydia Dios hable por medio de nosotros. as I share my story and as I share Mientras que from yo the estoy Word this morning. compartiendo mi historia y de la palabra también esta mañana. Please pray with me. Entonces oren conmigo. God, I thank you, Lord, for this morning. Señor, te doy gracias por esta mañana. Lord, I pray that you would Oro, speak Señor, que through tú me, Lord. hables I pray that you would speak through por medio Nydia, de Father. mí, por medio de I pray Nydia. that I would speak slowly and clearly for the Señor, translation, pido Father. que lo pueda decir claramente. Thank you for con this church, despacio. God. Gracias por esta verdad. In your name we pray. En tu Amen. nombre oramos. So I was at a training about 7 Yo or 8 estaba years en un ago entrenamiento hace como 7 años. with 4 or 5 other people who are Con also Christians. cuatro o cinco otras personas. And the trainer had everybody put on Y glasses. el instructor tenía diferentes lentes para todos. And everyone's glasses had a different Y color los lens. lentes de cada uno One was estaban yellow, diferentes colores. one was green, uno de one was amarillo, blue. verde, azul. And I remember that I had the Y yo yellow me lenses on. acuerdo que yo tenía los lentes que eran amarillos. And the trainer, she held up a piece of paper and she Y said, "What el color is this instructor, paper?" Me levantó un papel y preguntó, ¿qué color es este papel? And I looked at the paper and I said, "It's Y yo yellow." miré ese papel y dije, es amarillo. Well, the guy next to me looked at it and said, "It's blue." El muchacho enseguida dijo que era azul. The next person said it was red. La otra persona dijo que estaba rojo. And we each had a different Y perspective cada uno because teníamos the lens un that we were punto looking through diferente was a different color. porque los lentes eran de diferentes colores. And she was trying to make the point Y el instructor estaba tratando de that we hacer all el see the punto world through our own que lens. todos vemos el mundo por nuestros lentes. And the lens that you're seeing the world through, Y los lentes que están it's mirando partly el determined mundo by the culture, está determinado por your quizá la family, cultura, tu the familia, experiences that you have, tus experiencias, lo que has pasado your en tu friends, the vida, people that tus influence you in amigos, your life. la Help gente que determine what color influye lens you look tu at the vida. world through. Ellos van a determinar qué color estás mirando. And I remember after she was explaining this, after Y the trainer después was de explicar esto, el helping us try to instructor understand, estaba queriendo ayudarnos a entender. one of the participants said, Me acuerdo que alguien más que "This estaba makes ahí no sense to me. presente dijo, esto no tiene sentido I para actually mí. have no lens. Yo no tengo lentes para nada. I can see clearly. Yo veo todo claramente. I have no bias." Yo no tengo preferencia ni distinción And I cuando miro lo demás. Remember thinking, that's kind of a dangerous Y yo thing me to say. acuerdo pensar que eso es peligroso. You see, it's a Pensar dangerous así es place to be peligroso. Es algo when you don't peligroso, recognize un lugar peligroso cuando no te das cuenta, no puedes that you have a reconocer certain type of que tú lens. tienes un tipo de lente. And how can you ever adjust your perspective ¿Cómo vas a ajustar tu punto de if you don't vista recognize that? si no te das cuenta que traes lentes? How are you going to go to Scripture ¿Cómo vas a venir a la palabra de and Dios? hear from God Escuchar del Señor if you go to Scripture with a biased view? si es que venimos a la palabra con estos You're just going to lentes, hear what you want con to este hear. punto de vista específico. Vas a entonces escuchar lo que tú quieres escuchar. Now, in Luke chapter 10, beginning in verse En 25, Lucas capítulo 10, empezando en a religious leader comes versículo up to Jesus. 25, un líder religioso habla con Jesús. Viene a And hablar con the Jesús. scripture says that he's a teacher of the Y la law. palabra dice que él es un líder Right? This is somebody who religioso que knew the word, enseña la who knew the palabra. scriptures Él inside and out. conocía la palabra muy bien.
And he comes to Jesus and he Y asks him a viene a question. Jesús y le pregunta algo. And he says, Teacher or Jesus, Le dice, Jesús, what do I have to do to inherit eternal life? ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar vida eterna? And Jesus responds to the man. He says, Y le, You have y to le responde love Jesús God with y le all your dice, heart, tienes mind, que and soul. amar el Señor con todo tu And you have corazón, to tu love your neighbor mente as yourself. y tu alma, y amar a tu prójimo como a ti Now, mismo. in the text, it says Y en that la this man palabra wanted to dice justify que himself. este hombre estaba tratando de And he justificarse asked Jesus another y le question. pregunta otra pregunta. And he says to Jesus, Y le dice a Jesús, Well, Jesus, who pues actually is entonces, my neighbor? ¿quién es exactamente mi prójimo? Part of fulfilling the law is loving God and loving Parte de my la neighbor. Who ley es exactly is my amar a neighbor? Dios y amar a mi prójimo. Entonces, ¿quién exactamente es mi prójimo? And Jesus doesn't directly answer this man's question. Jesús no responde directamente What Jesus does o is he específicamente, addresses the issue in this man's pero heart. lo que habla es el problema que tiene este hombre en su corazón. And in doing so, he Y shares en eso the story about the Good Samaritan. empieza a compartir la historia del buen samaritano. Now, Samaritans Samaritanos were hated by the Jews. eran odiados de los This man, judíos. who was a religious leader, Este líder religioso would have wanted nothing to do with a no Samaritan. se hubiera querido meter They viewed a Samaritans as interactuar dogs. completamente con los People who samaritanos. weren't Lo veían fully como Jewish. perros que no eran completamente judíos, entonces no eran nada. Now, what Jesus knew about this man is that Y lo in que his heart, Jesús sabía he didn't era que view en the su Samaritans as his corazón neighbor. era que él no veía a estos samaritanos He didn't como view su them as somebody who prójimo, would be worthy of alguien love. que es digno de su amor. I wonder if he cuidado. believed that Samaritans were created in God's image just like Quizás him. no lo hubiera pensado que samaritanos eran creados en la imagen de Dios. Let's read the parable together. Quiero leer esta parábola juntos. I'm going to read it first in English Lo and voy a then, leer primero en Nidia inglés in y luego Spanish. Nidia en español. so beginning in verse 30 of chapter 10. Entonces, empezando en versículo As 30, Jesus is replying to this question, who is my Jesús neighbor? está respondiendo a esta pregunta de quién es mi prójimo. Jesus says, a man was going down from Jerusalem to Jericho. When he was attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense that you may have. Which of these do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendió. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él.
Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida a este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Here we have a picture Aquí tenemos una ilustración of this Jewish man that's laying de hurt este on the side hombre of the road. judío que está herido y está al costado del camino. And we see a priest and a Levite Y vemos un sacerdote, cross on the other side of the road and walk by this otro man. hombre religioso que cuidaba el templo. Ellos pasaron al otro lado. The priest and the Levite knew the law. El sacerdote, They knew that you were supposed to ayudante love del God with all templo, your heart, mind, and soul. sabían toda la ley. They knew Que you were tenías supposed que to love your amar neighbor. el Señor con todo el corazón, la mente y la alma, que tienes que amar a Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Sabían eso. But they were more concerned with their purity. Pero ellos se they were with preocupaban compassion. se preocuparon más por su They were more concerned pureza, about their appearance su puridad y la apariencia than they were with showing mercy. que la compasión y demostrando compasión. And then the man that this religious leader would have despised Y entonces and este hated hombre que todos lo odiaban is the one who walks over y to es this el que Jewish man. decide mirar y hacer algo a este hombre herido Who takes judío. pity on this person who would have hated him. Demuestra compasión con este hombre que lo hubiera And it says he bandaged his odiado wounds. He también. poured wine on them. He's getting his hands dirty. se está ensuciando cuidando a este hombre. He's physically caring for this man. Físicamente lo está cuidando, And then he takes him on his own tratándolo. donkey. Y luego lo pone en su propio Takes him to the burro. innkeeper. Lo Pays for his lleva stay. con alguien que lo va a cuidar. And then he y says, I'm paga going to por return eso, to make sure that he's okay y dice que va a and regresar pay for a any dar- extra expense that you have. a ver que todo fue bien y que lo cuidaron bien y para pagar la diferencia. When Jesus asked the religious, Cuando Jesús le Man, pregunta the a teacher of estos the law. líderes religiosos, which of these was a neighbor? ¿quién era el prójimo? He says the Aquí, one who had mercy on him. y el hombre contesta que el que mostró compasión. He still can't even say his name. He still can't even say it was the Samaritan. No pudo decir que era You see, samaritano. this teacher of the law had a Porque lens este hombre religioso tenía influenced by his culture. lentes influidos de su cultura. He couldn't incorrectly interpret the word of God. No lo podía ver bien, exactamente He didn't bien. view a Samaritan as his neighbor. No podía ver que un samaritano era su prójimo. So my question to you this morning Entonces mi is, pregunta para ustedes es, what lens are you wearing this morning? ¿qué lentes traen puestos ustedes? Who are the Samaritans ¿Quién son sus in your samaritanos life? en sus vidas? And I've been on a journey Yo he estado en un for the last camino, 7 or 8 years ya tengo 7, 8 años. where I've been thinking about the lens that I have Yo he estado pensando en and how I've en been mis influenced lentes, by my culture, en mi punto de vista y by my cómo family, estoy by my yo friends, even influido influenced by en the mi churches that I've been cultura, en mis to, amigos y hasta las iglesias que yo that he have shaped pasado tiempo the way I en see el the world. pasado y cómo han transformado o han formado mi punto de vista. And I've been asking God to show me, Y yo le he estado pidiendo al what Señor que beliefs me do I enseñe have qué son mis that don't creencias, line up with your mis word? creencias que no siguen a I la don't want to palabra, be like this teacher of the no están de law acuerdo con la that knows palabra. the Yo no word, but quiero still ser como este líder religioso has wrong beliefs. que sigue el mundo y sus creencias que están mal.
So I grew up in a white middle class Entonces home. yo crecí en un hogar And de during my media childhood, clase. In the early 80s, I was born in 1975. Yo nací en 1965. Ronald Reagan was the president. El presidente era Ronald Reagan. And I can remember En my esos dad tiempos. loving Ronald Y yo Reagan. me acuerdo que mi papá And the Republican amaba, Party. quería mucho a Ronald Reagan. And Era I muy remember sitting next to my republicano. father and watching Yo me acuerdo estar presidential speeches. sentado enseguida de mi papá y mirando debates y los presidentes And one thing I remember hablando. about Ronald Reagan Una cosa que yo me is acuerdo he would say that que America, Ronald Reagan dijo, él the decía United States, is que a los city Estados Unidos set on a hill. era una ciudad sobre el monte. America was like this city for all the En los world to Estados see. Unidos era una for its luz light to para shine. todo el mundo, para que todos lo miraran. And that America would be this, Y que los Estados Unidos it would represent hope to the world. iba a representar una esperanza para And todo he el was mundo. basically saying that we are a Y él blessed nation by básicamente God. estaba diciendo que éramos una nación bendecida por el Señor. And he's not the first president Y to él ever no say era el that. primer presidente decir eso. Those same words were used by Esas John F. mismas Kennedy, palabras se usaron Lyndon de Johnson, John F. Kennedy, Lyndon Richard Johnson, Nixon, Richard Jimmy Nixon, Carter, Jimmy Carter, George Bush, George Bush, Bill Clinton, Bill Clinton. and Barack Obama have all said that Y the también United Barack States is the Obama. city set on a hill Todos for its habían light to dicho shine for all y the world to dicen see. que los Estados Unidos es una ciudad sobre el monte. So as I've been growing una up, luz I've para always had todos. this in the back of my head that Y eso siempre tenía ese We're pensamiento, esa creencia que that the United nosotros States is a somos special nation, a excepcional, nation above una other nations. nación That we're especial this city set on a sobre hill. todas las otras naciones, sobre el monte. And it's influenced the way that I Puesto think. allí. It's Y influenced the siento lens que that I've eso had ha that I see the influido world through. mis lentes y mi punto de vista de la manera que yo veo las cosas. And I remember learning about the Yo founding me of our country, acuerdo growing up in school. aprender cómo se You learn about these el God-loving men fundamento del país. Me enseñaron que había allí who drafted the hombres que Constitution of the amaban a United Dios, States que escribieron la Constitución de los and the Estados Declaration of Unidos Independence. y la Declaración de Independencia. And as I became a Christian, Y cuando yo me hice cristiano, I was going to college, yo estaba asistiendo and en all of la my Christian universidad. friends were upper, white, Y middle todos mis class amigos que eran cristianos people. también eran de los Estados Unidos, de la media clase, and they all believed the same things that I believed. y ellos creían todo lo mismo. Every single friend of mine was a Republican. Cada uno de mis amigos eran republicanos. Every church that I went to, Cada iglesia que yo asistía, I had never met a single member nunca había that was not a Republican. conocido I un thought you had to be miembro a Republican to be a que Christian. era demócrata. Yo pensaba que tenías que ser republicano para ser cristiano. And all these beliefs helped shape Y the todas lens estas creencias that I saw the world through, formaron how I mis read scripture, lentes de la manera que yo leía la and palabra how I viewed the y, church. y la manera que yo miraba la iglesia. Dude, I saw America as a city set on a Yo hill. miraba los Estados I believed our Unidos country was como esta exceptional. ciudad And that the puesta American sobre church un monte y para todos que nos Was at vieran. the center of Christianity. Y la iglesia americana estaba en el enfoque, And, lo centro de lo que era ser cristiano. and somehow I've had this belief that Y yo, de alguna manera yo tenía esta we're this creencia Christian nation and our que nosotros Christianity is somehow éramos mixed una together with our nación Constitution and cristiana with patriotism. y tener un amor a la patria, todo estaba mezclado. And that's really what I believed.
Y era lo que yo creía for most of my life. para mucha de mi vida. And all of that really began to change Y todo eso empezó a cambiar around 8 or 9 years ago, después de 8 más años. partially when I began to, Parte really era when I began to go to Livingstone's. cuando yo empecé a venir a esta iglesia. And I began to see that the Yo way I had, empecé a the lens that ver I had que mis lentes, was actually limiting my ability mi punto de vista estaba limitando To mi understand habilidad de entender la and I believe palabra more clearly be able to see God's y perspective on things. también de no aclarar cómo era el Señor. I remember going to a Yo Christian me conference acuerdo ir a una conferencia for the cristiana first time. por la primera vez And it's a community development y era una conference conferencia where you para have desarrollar people from churches all over comunidades the country y mucha gente who are de muchas focused on iglesias serving de the todo el poor, país y ellos estaban enfocados focused on de servir, caring for those el that are on pobre. the edge of society, cuidando de los que estaban en las orillas de la people who are sociedad, actually doing something. gente que estaban realmente And I saw Christians haciendo from algo. all walks of life. Y en esa conferencia vi a gente de todas las clases, White Christians, Black Christians, blancos, afroamericanos, Asian Christians, cristianos, Native American de Christians, la Asia, all different types of people fighting for the nativos, poor and oppressed. toda clase de gente que estaban peleando por la causa del pobre y And a el oprimido. majority, Y la were Democrats. mayoría eran demócratas. it blew my mind. Me sorprendió I was mucho. shocked. Estaba yo I asombrado. remember feeling Yo disoriented sentí algo que me quería because these beliefs that I've desorientar. had, this Porque estas lens that I was creencias, wearing, it didn't line up with what I was estos seeing. How could lentes, these ¿cómo vibrant puede Christians ser estos cristianos actually not support the Republican Party? no iban a apoyar republicanos y las creencias de republicanos? And then over the last several years, I began to Y study our nation's después de history. unos años, yo empecé a And also the estudiar history of la the historia de este país y también estudiar la historia de la iglesia. You see, en the este founding of país. this country Porque en el fundamento de este país, when you actually study the history, cuando isn't as exceptional. empiezas a as you would think it estudiarlo is. bien, no es tan excepcional como te han dicho, quizás. Entire nations of people were wiped out. Mucha gente se murió, fue matada en la There were fundamentación 12 million de este Native país. Americans Habían 12 on millones this land before de Europeans nativos showed up. antes de que llegaron los hombres de Europa. Where are they now? ¿Dónde están ahora? I've learned about the hypocrisy of our founding Em- fathers. Aprendí sobre la hipocresía And how, as Thomas de Jefferson is actually estos writing the hombres que Declaration of empiezan a Independence, este país. as he's writing the words Thomas Jefferson, mientras que estaba that escribiendo all men are los equal, documentos que fundaron este país, he has an enslaved person él tiene un esclavo serving him sirviéndolo. who also sadly is related to him. También que tristemente era familia de él. You see, when he was saying all men are created equal, Porque él en la he's declaración really de saying all white independencia men dice are que created todos equal. Not todos women, los hombres not están Native Americans, creados iguales. not enslaved No black más people. estaba hablando de hombres blancos, no And that's mujeres, true. ni americanos nativos, ni afroamericanos. Also, growing up in school, when you learn about También slavery, en la escuela, cuando te hablan de la esclavitud, I always heard, but there were good slave owners.
Siempre hablaba que habían buenos maestros. Even in my children's school, Hasta en la escuela de when the mis teacher hijos, would talk about slavery, cuando la she maestra would hablaba de always la have to say, esclavitud, but siempre decía, were good slave había owners. dueños de esclavos que eran buenos. Would you ever say ¿Diría there are usted good human traffickers? que hay buenos hombres que compran otros humanos y los hacen esclavos? You would never say that. Nunca diría uno algo así. And as I've actually read about slavery, I've Y learned mientras that que all of the plantations were leído ran más sobre la like big esclavitud, corporations. las They would plantaciones try to donde tenían extract as much esclavos productivity se out of the hacían enslaved people como as they could. compañías. Estaban They would tratando share de notes on sacar lo más, how much cotton an más enslaved dinero person could pick every que day. que se pudiera hacer, And they would set these quotas. poniendo allí And if you couldn't meet your quota, números de cantidades que tenía uno que cosechar, como cuando estaban cosechando el algodón, you'd be beaten severely. y cuando un esclavo no sacaba esta cierta cantidad de algodón, entonces estaban And for les pregnant women, pegaban. they would dig a ditch in the ground so she could lay down with her belly, and then they would beat women who couldn't meet their quota. También hasta mujeres que estaban embarazadas también fueron pegadas cuando no sacaban también la misma cantidad que tenían que sacar todos los días. And I learned about how Y también many aprendí families que muchas familias would have half-white children. tenían hijos que eran medios blancos y medio I wonder what that must afroamericanos. have been like. Y no puedo imaginarme cómo se sentía eso, cómo pasaban eso. The reason the La United States razón became a superpower when que it did los Estados Unidos se hizo la nación que se hizo tan is because poderosa we were breaking the backs era of porque 4.5 estábamos million enslaved people. quebrantando las espaldas de los esclavos. Now, to say that America Para is this city decir set on a que hill, los Estados Unidos is this es una nation that was set ciudad up for puesto all en of its light to en see. un monte, una luz para todos. That sounds pretty good for me. Eso se oye bien I'm para a mí, white, porque middle yo class soy blanco, male. de media clase, Things are hombre. going good for me. Las cosas van bien para mí. But how does that message sound if you're a Native Pero American? eso, ¿cómo se oye eso si eres When your un culture's been decimated? nativo de los Estados How does that Unidos? sound if you're a black person when you ¿Cómo know se that your oye eso relatives como came here afroamericano? Que tú through the slave sabes que tu familia, tu herencia, You see, you eran deny the estos plight of esclavos. people who have suffered and suffered at the Niegas hands entonces of la the United lucha y la States. batalla de And it mucha hurts the gente que gospel. I've learned that sufrió. it hurts the gospel Yo when we mix this siento, nationalism, this love for country. que eso es daña with our el faith. evangelio The cuando church was mezclamos never, esta ever, patria ever con meant nuestra fe. La iglesia nunca to be era married to an empire. de que se casen esas We're ideas supposed to be de tener separate una and patria, apart una nación aquí from any country, from any nation. y amar y ser parte del reino del Señor. And part of me Y parte has felt de mí lost. me he sentido como perdido. For me to learn Para that, mí hey, maybe for so aprender many years my lens has been wrong. que muchos años yo he pasado con estos lentes que no me dejan ver las cosas That maybe bien. my beliefs have actually hurt my Que fellow mis creencias, brothers and mi sisters. punto de vista ha quizás dañado, That maybe I've been a little bit like that religious dolorido teacher a alguien enseguida de who mí. didn't Yo he recognize or sido want to quizás believe that este Samaritan líder religioso is his neighbor. who who he's to love. que no quiere reconocer que este samaritano es mi prójimo. And the single biggest thing
Y la cosa But it's más helped grande me que change my me ha perspective ayudado a and allowed me cambiar to mi learn. punto de vista It's just through the relationships that I've had. es por medio de las At Living relaciones, de Stones. las amistades que yo he tenido en Piedras Vivas aquí. And I remember Y thinking yo me acuerdo pensar, before I had friends from different antes de countries, que yo tenía amigos de diferentes países, believing the lie that we should build a esta wall, mentira that que we se should, debe you know de what, protect construir ourselves, that immigrants are la bad pared. for our country. Tenemos que protegernos de los inmigrantes que no son buenos para nuestro país. But how can you be against the immigrant ¿Cómo puedes estar contra el when you have inmigrante friends that are immigrants? cuando tienes amigos que son When you inmigrantes? understand the struggle Cuando te and the das plight and why cuenta de people la are coming to this batalla y country, la lucha y por qué la and what gente they are está struggling viniendo for. a este país y para qué están luchando. you see, the U.S. doesn't have Porque vemos a que los monopoly on Estados Christianity. Unidos no son los únicos cristianos. And as a Christian, Y we should como care for our brothers cristianos and sisters debemos de amar a nuestro who are prójimo, nuestros immigrants hermanos y and who are hermanas trying to come que to this son country for a better life. inmigrantes y están queriendo venir a este país por una mejor vida. Having relationships Una vida changes mejor. everything. Teniendo relaciones y amistades cambia todo. And I would encourage each of you, Y yo quiero animarlos a cada uno de ustedes, if all your friends, si todos sus amigos, if your circle of influence, todos los que if que everyone ustedes looks just like están you, influyendo, si todos se miran exactamente igual, it's not going to be that likely that you're going to be able to recognize this lens that you va a have. ser probable que no te vas a dar cuenta de los lentes que traes. I would encourage you to seek relationships los with quiero others that are different animar. with you. Que tengan amistades con gente And que I'd son ask you to diferentes consider this morning a ustedes. who the Samaritans have been in your life. Quiero que ustedes se pongan a pensar quién son And los I pray that samaritanos together en sus vidas. Y we could oro all que help each other juntos see podamos ayudar unos a los otros, the world for what it mirar really is. el mundo tal como es. Amen. Let me just pray for us. Voy a orar. God, I thank you for your word, Señor, God. I gracias por thank tu you for palabra, how you work in people's lives, Lord, and change cómo perspectives, Jesus. trabajas y obras en las And I vidas pray de that todos. you would do that in Cómo us. cambias nuestro punto de vista In y your name we pido pray. que cambies en nuestro Amen. punto de vista. En tu nombre oramos. Amén.